Start থেকে তো जे आइनि मारिनानै आइनि पादना खायै बुस्थुखौ फाइमानि फराय एबा आबुनि बागै आरो इयान सिसारुनेल' इसारुै बर' मुना बागै Abang korang hayai korang ini sahaja korang lagi hai angkornya kau sabar sama tongkat isi totha করি Ramalan sabar para satuan reforma Bas abang boleh di tempat telepon tu keberapa orang Executive Member PWD and RD Department TTDC Sir Runel de Bonmanobang West Zone থেকে আং বনব খাবাই খুববাই ইয়াসাক সগ ও পান্দাব ফাইমানজ ফাইমানি বাগৈ তাই ইয়াসাক সগ সুনিলি সাবজোনালনি চেয়ারম্যান বরম গোনাং বিনয় দেব বর্মা বনবা আং খাবাই খুববাই ও পান্দাব ফাই মানজা ফাইমানি বাগৈ আং বনব ইয়াসাক সগ यासाक सगतेबो दागदुतिसानि साबजोनाल चेयारमैन मानगोनां दिनेश देबबर्मानो और पांडव फाइ मानजा फाइमानि बागै ताइ सिनरो जत विलेज कमिटिनि सोशल वर्कार्स जक दङ बरकनबो जतना आं खाबाय खुबाय खापु खुबाय खाय और पांडव फाइ मानजा फाइमानि बागै आं बरमबो यासाक सगो ताइ सिनरो और वाखिनगर गुजनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि बेबागै 17टा विलेज कमिटिनि जत विलेज कमिटिनि चेयारमैन ताइ विलेज कमिटिनि मेम्बार्स रक ताइ गोबां गामिनि हासाल साम्पानि फायनाय दाखौ बुखौ संनो तिनि जेहर फाइमानजा फाइमानि बागै आं नर्मब वेस्ट जोनाल निङैनाय आं नर्मब खाबाय खुबाय यासाक सगो जों तिनि सरकारि बागै टिटिडिसि नि हाबां थेके सिनि 14 नम्बर वाखिनगर गुजनगर कन्स्टिट्युएन्सि नङै सिनि इयाम सानि साइटक नंबाय जों तिनो अ मानिनो रनानै जों जुगा चंखा ताइ जों तिनोबो जत 17टा विलेज कमिटिनि पारावनो गोबां 11टा विलेज कमिटि 10टा 12टा 17टा गामि दङ जों अ मानिनो जों तिनि रलायमानखा आवसि जतनस्लाय ककतो ओंखाय सिङावबो रना थांथिन तेबो दातिनो सिंग्रलाय मानखुमु सिनि गोबां अफिसियेलि जेटा खायदै दंमानि सिङावबो खायना नांमानि बागै जों तेबो दातिनो रना नि साइटो पनि फिया जों तिनि जरा अवसिं तिनि रलाय मानखा आउन बागै जे जों माने साइटो मानि बागै साइ बिसेसि ताइ अबिसरन साबजुनि 10टा विलेज कमिटिनि लगे बेबागै 17टा विलेज कमिटि सोंथिनो अ मानिनो बाकलायनाय ताइ अबन आं सानांगो जों अ मानिनो जे विलेज कमिटि रुव जोंथ गोबां विलेज कमिटिनि आन्दाराव गामि खाजा दङ तांलायमानि तैलायमानि हिंदा का आ तांलायमानि तैलायमानि जतनो आ पारानि बर अ सामु मानिनो मानि तेबो सामु थेबाय मानानो आबनो आं खाखायो ताइ तां सानाय Wilano
তিনি যে এমডিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বাই যে ইউটেন্সিলস ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম ও পান্ডানি সভাপতি সিনি অবিচরণ সাবজোনাল চেয়ারম্যান বন কুইলানো হামবাইয়া ফারো তাই সিনি আরো ভাইমানজা ফেকা সিনি দাগ দুতিছে সাবজোনাল চেয়ারম্যান সুমিলি সাবজোনাল চেয়ারম্যান সাবজোনাল তাই সিনি JDU West বনব হামবাইয়া ফারো তাই হাইনো হাই অরো ভাইমানজা ফেলি সিনি সিনিয়র যে আদম সিনি দাদু নন্দলাল এই সিনি বরমগান চিত্ত দেবর্মা ব্লক প্রেসিডেন্ট মোহনপুর দীপক দেববর্মা তাই সিনি আমসানি যে অ্যাক্টিভ লিডার্স রক সোশ্যাল ওয়ার্কার রক তাই যত আমসানি চেয়ারম্যান যে 17টা ভিলেজ নি যত চেয়ারম্যান মেম্বার ভাইস চেয়ারম্যান যত হামবাইয়া ফারো তিনিও ফুংজরাব যে এমডিসি ফান্ড বাই जों जे 17टा ভিলেজ কমিটি ও মানি বাগনা থাকদोंमोन তিন তাকলাইনি যে ফান্ড বাই অমর পুইলা जों आनी जे प्रसेसता बाय बासिन टिटिएडिसि गभर्नमेन्टनि जे चाइतो मुंबाय जों जे एमडिसि डेभलपमेन्ट फान्ड नि जे खालामनानै जे सरकारि भाबे जे अमर जों चाइतो लायमोन अमर बुबाग्रामाव रे खामबाय आखारो एसिनि सीएम न कारण कि जों जत मिलदेने एमडिसि फान्ड नि जों कारिनिका एमएलए फान्ड कायकेन गभर्नमेन्ट बिसिंदि थानाय बोसोराव जों जे 17टा ভিলেজন আনি আমসাই আনি 14 বুজন হলো जों যে থানাই বছর গে 40টা কীর্তন সেট বাক্কা তাই 40টা ব্যান্ড পার্টি ওমে जों মানি বাক্কা তাই ফুটবল 500 টাকা কাহে বাক্কা তাই আমপরে যত গির্জাও 50 টাকা গির্জাও जों মানি বাকলাইকে গে তাকলাইব অমরে অঙ্গ হিসাবে जों যত যে 17টা যে ভিলেজ কমিটি নি যত কামিও যত পারানি আইটো কাইসে কাইসে ভিলেজে 17টা 21টা কাই বাহাইস দङ কিন্তু বাক্সা জায়গা ভুল বুঝাবুঝিनि মাধ্যমে 5টা 6টা কাকা বর্গ ওয়ার্ড হিসাবে অমনি অকল হকা প্রপোজাল কিন্তু অমর जों ইয়াগর অমিনালাই অমর তাবু কয়েকদিন বা নেক্সট কাইসে বড় যদি প্রপোজাল হকাই অমদে যে প্রপোজালनि মোতাबिक जों যে তাবসু যে প্রপোজাল সবাইমানিকাই जों তিনিनो বাগি কি লাইনে नेक्स्ट जे माया दंनाय रंखाय आं तिनो कल सामने बिसिंथि सानाय नलनो अ एक मास बिसिंनो ते बाद बाकी बिसि तो विलेज करि ते कयेकटा जे माया दंनाय रंनो खाता बायदि कयेकटा हयतोबा 10-15टा काहे पारा माया दंनाय जों 300टा पारा बागना नायतो बे कयेकटा पारा माया दंनाय रंनो नरमालै माया दंला गामो लिस्ट सफायलि अनि बागि जों फाइनल लिस्ट खायमालि जे निया सारि जरा फाइनल लिस्ट खायमालि उन ता फाइनल मुना थां दङ तो खाता बायदि गे ताबु তিনি তো আমার বাগ লাইনে যত ডিসিপ্লিন ভাবে যত পারানে আইটো গরম ইউজ খেলিদি বা যে পারা পারা মানখা পারা যত পারা তো কবজা করো বড় যে কোনো অনুষ্ঠানকে অমানি ন ইউজ খেলি নর যে কোনো পান্ডা প্রোগ্রাম 13 দিন কা কালবারি ইনখা বা যে কোনো ক্রিসমাস রকমকা অমন ইউজ খেলিদি ন পান্ডা অমন পারানি হামপ্রেনি বাকি বা নো পারানি সালাই নলাই যখন যে কোনো প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান তবে আপনারা ইউজ খেলিদি অমন মানি ন ইউটেন্সিলস ন और क्या बाल्टी तो गामला तो काराई तो ताई तो मुझे देख को चारटे आइटम तो मुझे कैसे कैसे पारनो बा कैसे कैसे आइटम चारटे आइटम कहीं बांध सकते क्योंकि तब हम तो तीन ही सिंबागी की नहीं नेक्स्ट होंगे तेईस रंग बारा तो हम बाई के और सीनी 14 बुझन और नाम से यो 15,000 प्लस रिग नहीं बाग नहीं हम के जॉब तो जे करी नुकु हुंतु जे चाकरी खाने नुकु हुंतु जे पब्लिक যতজন जों नक दाउ जों हिसाब फेरि दङ 15,000 টাকা হিবাক নাই রিগ নাই ओमफ्राय अक्रा रंग बुरा जे अक्रा साकरा कामि मनो दुति रफानांगा जे कुनु जे कामनि सिनि अमरक जों बाग নাই ओंगे अमन परे ताइसा सरकारबाबो जों गिर्जारावबो बा मन्दिरावबो बाग माय एखनो जों आं एम नाहारि दङ जे मिउजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट ताइसा पियानो फानांगा ड्राम सेट रफानांगा इलेक्ट्रिक गिटार फानांगा अमर बसो बुस्तां साला बाग নাই 어머나 아세도 꼭 살라 이 जों 어 꼭 살면 내려 가리 많이 방내면 파신 थांलायने जों कारण कि ताई मेसेज नंगाय जों आइकेन हानसमा दंगायने बुवाग्रानि बिसिं दिनो सिन फाइनेन्स हालाबो सरकारि भाबे सिन मानताय सकाय माने एबं बुवाग्राबो सिनि बागे सिन पिपासा दंगाय प्रसेसता चालुबाय दङ
직원 제 가기는 낭만이 남만이 뭐 신이 비싱디나 MDC랑 비싱디 DM랑 비싱디 ML랑 비싱디 부바랑 비싱디 sim 방라이도 어머나 쓰는 시대니까 내가 한 번이나 저도 가미니 제 서터다 빌레스티 저도 가미니 제 루프로 파이네로 가미니 제 박프로 제 কাছে আইপনি পাঁচজন কাইবং মেম্বার মা ফেনে কাইকে মানি বাজে গলা কাইছে পারাও যে কাইছে মানি রিসিভ ফেনে মুই পাঁচজন বড় মা তো আপনিকে মানি বাংলা নিছে উমসে সিদারকো যে সেবা থানানি বছর বছর রুখা সিনিয়ম সাইকেলাঙ্কা সেবা বাবু 40টা হাই বেল পার্টি 40টা হাই কীর্তন পার্টি হাই সিনাম জানি না বাগো রুখা তাকলাইব বিনি ফান নিবিসিংতিব ইকতিনি সিনি বুজন লগর ওয়াখিন লগর বিসিং ক্লাইজাক কামিয়াগ যে কমিটি দङ আহা কমিটি দङ और কোনো রাষ্ট্রপতি কোনো রংমে না হেয়া হইব বিনি সাতজনে বিসিংতই और कारे कैसा दे कैसा बाजी कैसा ते बोल कैसा बदनी और रुख मो कैसे एग्जांपल आने बुद्धि लोग वाकिन होया सारा तिरपरावो सुमुखा बामफ्रन नित्रित बसनो साजनो सुम कबंगा बरनो एमसी जिदिरी होता एम समीर का एमएलए श्राम का मंत्री श्राम होगा खबसक एमडीसी एमएलए एम फान रांबाय मो हाके बालबाय लुखा आंगे नुयाखौ आनी राष्ट्रपति केरियारो मो हाय बागै रिमानि ताबो कुचुग ये आमचानि कांगुनि को छरा थैया और जोहर बाय वना बसो रेसा खालामनो एमडीसी कुलो दिनो बिनि फान रां फाया दं ससायमान मै ताबो सिनि दुनि मोनबोनि ताब मंत्री गत लाट बसिने मेरे साल बसे बोला 10 বছর তাও মন্ত্রী হতো বিনি ফান্নি বিপিন সাইদর মানকা কাজাই হামাই মার সিনি ইয়াম সানো বসকাঙ্গো বিনি তবো বখাও সাইদু দত্তমো নুকুম থুগই যত বড় रिगिने देनानि से अग्रा चाग्रावरो दुति बांदानि आबो हाय गुदक बगदा माहारितो ताखोते बुकुसन आं गगले बिसिते लबदा सुना बजे लगने तुई आगामी जरावो सिनि बुजुनो गवाखिनो गनि जत लोगरो बनो लगेनानि उनथन आबनो आह्वान